Let's go for panoorin natin ang ganang laban nila ni Jomar Marshall. Nanalo na si Marshall, no? Na-knockdown yung kalaban. Ito pa si Mark Magsayo na po ang sumunod. Umpisa na kanilang round 1 na Mark Magsayo. Napakaaga po ng laban mga par. Let's go panoorin nyo natin. Tingnan natin ang kalalabasan. Napakaaga po. Gold trunks, he weighed in at an even 129 Si Mark Magsayo. 21 victories, including 13 opposite 2 defeats and 2 draws. Representing Guadalajara, Jalisco, Mexico, damas y caballeros, Jorge 24 wins. Mata. And now introducing his opponent across the ring in the blue corner, wearing the green and gold trunks. He weighed in at 129 pounds. With a record of 27 victories by knockout opposite. Wala! Tagalabas Fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of Tapialan City Bull. Let's go, Tom! Let's go, let's go, let's go! Vamos! Jack! Nakakuha niya sa pakyaw. Vamos, Jack! Viva Philippines! Okay ra, Jack? Okay ra? Bebe, pasok ko, be. Natin, handok. Kani. Saba, bay, saba. Kuya Chad, sa taga ni Kulang Chad. Lah. Rugi naman nego pa. Kunigo ng kwan. Good. Og nakatikila pa ka bay, wa jud. Lupa ulo ani may go ng hook ron. Oh, Grabe, kagay bunsing teknik na ron. lupa ng ulo na ron, maka-transform na ron. Tanggal ang utol. Tanggal ulo. Ni utol. Talaga kakal. Diskarte tol. Tuwari. Tuwari boxer nono yun. Ay saba. Kaya nang Kana. Kasi paano punta na igog job. Guwapo iglawas si Kuano Mark. Ting kondisyon na. Pula nang nawong. Grabe na yung rapid ay. Wala pa yung gamit ang hook. Wala pa na gamit ang street ha. Sa mo ta gamit ang street na ron. Kill me. Uy, Gila gas. Non sa man kakoy. Tinta. Yatak segunda. Ako mag-ikuan ka mo ko, gitag na ako sa kuha. Kaya na ganita sa kuha ba? Kani mga idol, rin lang mo magkuhan, kuhan og live. Nag-live. Dadami yan. Oh, ana siya? Ako gikuhan, magitag na ako kaya ikaw. Kana. Ay, adok ba? Ano ulap siya, magpan akong Facebook page. Sa Facebook na ko. Oo, okay labot uma ilani ikon. Ilaning Tagal mo. i-block Kwarta, ako kwarta ni. Shout out ni Garen. Garen Jagan, love you tol. I love you tol. Diskarte tol. Oy, sama na tol. Yawa jadi. Ipos dia yang ulok. Maksudnya yun tag mata. Yes.
Uy! Shout out to the world! Mas maganda dito. Mas maganda dito kaysa doon. Kasi pangit doon kaysa dito. Dami yan. Dami naghanap tayo dito. Ay, na pag live. Doon na naman.